अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू वर्डबुक। डे 15 में हमने मिनी कन्वर्सेशन प्रैक्टिस की थी। आज डे 16 में हम सीखेंगे अपनी पसंद और नापसंद इंग्लिश में कैसे बताते हैं। ये रियल कन्वर्सेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले सिंपल पैटर्न। I like plus noun. I don't like plus noun. Examples. I like tea. I don't like coffee. I like English. I don't like junk food. अब थोड़ा नेचुरल वर्जन। I love English. I really like tea. I prefer tea over coffee. लाउड बोली। I like English. I don't like junk food. I love learning English. I prefer morning study. स्लो बोली, क्लियर बोली, कॉन्फिडेंस के साथ। Mini conversation. Do you like tea? Yes, I do. I like tea. Do you like coffee? No, I don't. I don't like coffee. देखा, क्वेश्चन प्लस रिप्लाई प्लस लाइक डिसलाइक सब एक साथ यूज हो रहा है। फ्लुएंट लोग सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन नेचुरली आई लाइक और आई डोंट लाइक कन्वर्सेशन का बेसिक फाउंडेशन है। CTA speaking task. कमेंट में लिखें। I like dash. I don't like dash. और लिखें डे 16 कंप्लीट।